अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपनी बेगम के साथ मिलके बनाएंगे मतंजन, और वो बताती जाएंगी और मैं बोलता जाऊंगा जनाब। और सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए चावल जो 1 गिलास हैं, और उसके साथ हम लेंगे बादाम, इलायची और किशमिश और कुछ मुरब्बे। ऑयल 1 कप, 1 कप हमें चाहिए दूध और 1 गिलास चीनी। ये मुरब्बों को धोकर खुश्क कर लिया है, और आइए हम अब इसमें ऐड करते हैं। एक देचकी लेंगे जनाब और उसको रख लेंगे चूल्हे के ऊपर, और अभी उसमें पानी डालेंगे जो कि 1 जग है, और ताकि इसमें हम अपने चावल बॉईल कर सकें। और चूल्हा ऑन कर दिया है हमने, और अभी चावल बॉईल करने के लिए हमने पानी को चढ़ा दिया है। जो ही इसके अंदर उबाल आना शुरू होगा तो फिर हम उसमें अपने चावल ऐड करेंगे। तो जनाब, मतंजन मेरा फेवरेट है, और बेगम के साथ मिलके बनाना कमाल, बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं और बहुत टेस्टी होता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी पानी जो के ऊपर हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है, तो अभी देखें कि इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हुआ है कि नहीं। और ये देखें, अभी पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अभी हमने जो चावल भिगो के रखे हुए हैं उनका पानी उतार लेंगे, और ये हम इसको पानी को अलहदा करेंगे। और पानी को अलहदा करने के बाद अब हम जो बॉयल हो रहा है चूल्हे पे पानी, उसमें ऐड करेंगे ये चावल, ताकि ये भी उसके साथ बॉयल हो सकें। और इसका हम रखेंगे, आई थिंक थोड़ा सा कच्चा होगा, 100% नहीं पकाएंगे, ये 90% इसको कुक करेंगे, जो हम बाद में भी चेक करके आपको बताते हैं। और हमारा चैनल आप लाइक करें। इसमें अभी ना एक चीज़ ऐड करेंगे, वो है इलायची। 2 इलायचियाँ ऐड करेंगे इसके अंदर। ये 2 इलायचियाँ हमने डाल दी ताकि चावलों में जब उबाल आए तो खुशबू हो चावलों में। तो अभी इसको मिक्स करके बॉयल होने के लिए अब रख देंगे। तो मैं कह रहा था, हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी सपोर्ट चाहिए हमें, ताकि हम आपके लिए नई नई और अच्छी रेसिपीज़ लेके आ सकें, और जो क्विक कुक हों, ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। तो आइए चेक करते हैं जनाब। पानी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, जो चावलों को हमने चूँकि उबलने के लिए रखा था। और ये देखें जनाब, इसमें अभी स्टार्ट हो गए हैं ये बॉयल होना। तो अभी थोड़ा टाइम लेंगे ये मज़ीद। तो इन द मीन टाइम हम इसको थोड़ा और कुक करेंगे, और साथ ही इसको चेक करते रहेंगे ताकि ये 90% ही कुक हो, 100% कुक ना हो। और उसकी वजह क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे रेसिपी के साथ। और अभी ये देखें, इसको थोड़ी देर के लिए हम दोबारा रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए, और 90% कुक होने के बाद हम दोबारा चेक करेंगे। तो आइए चेक करते हैं जनाब। ये इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है दोबारा, और इसको हम चेक करेंगे। और अभी नहीं, अभी इसको थोड़ा सा मज़ीद कुक होना है। तो जो ही ये मज़ीद कुक होता है तो फिर इसको पानी को उतार कर चावलों को अलहदा रख लेंगे। तो अभी इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे। अभी ये पक रहे हैं, और साथ साथ हम इसको चेक भी कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसको। तो जनाब, अभी चावलों को चेक किया जा रहा है, हिलाया भी जा रहा है ताकि एक जैसे कुक हों। क्योंकि हमने इसे 90% पकाना है, तो इसको बार बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, हम इसको दोबारा चेक करेंगे ताकि इसकी कुकिंग का पता चल सके। तो ये तकरीबन हो चुके हैं। हाँ जी, ये तकरीबन हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ी देर में उतार कर, पानी उतार कर, और चावलों को अलहदा कर लेंगे। तो चावल हम अभी तैयार कर रहे हैं आपके लिए। तो फ्यूचर में हमने आपके लिए बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ प्लान की हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि कौन कौन सी रेसिपीज़ आप सीखना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल डिफरेंट हो और नई हो और आसान हो आपके लिए। और अभी हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट आ चुकी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने बताइएगा हमें अपने कमेंट्स में, ताकि हम उनके ऊपर काम कर सकें।
اور ابھی فیوچر میں ہمارے لیے بہت سے چیلنجز ہیں. چاول ہو چکے ہیں جی, ابھی ہم اس کو اتار لیں گے. اور ابھی ہم نے لے لی ہے ایک دیش کی, اور اب ہم تیار کریں گے چاش. تو اس کے لیے اب ہم اس کی فلیم آن کر دیں گے. فلیم ہم نے آن کر لیا ہے. ابھی اس میں 1 کپ آئل ڈالیں گے, اور آئل ڈال کر ابھی چاش کی تیاری ہم کریں گے تاکہ چاولوں کو فائنل شیپ دے سکیں. تو ابھی آئل ہم نے ایڈ کر دیا ہے, اور اس میں ڈالیں گے الائچی, تاکہ الائچی کو تھوڑا اس میں پکائیں گے. 2 الائچی ایڈ کر دی ہم نے. اور آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں, اور ہم اس میں کیا امپرومنٹ لائیں. اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا, تاکہ ہم اپنے ویڈیوز میں بہتری لانے کے لیے آپ کی ہدایات پہ عمل کریں, اور نئی نئی ریسیپیز بھی لے کے آئیں آپ کے لیے. تو ابھی الائچیوں کو تھوڑا براؤن کریں گے, ہم تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ خوشبو جو ہے وہ آئل کے اندر رچ جائے. اور ابھی تو فلیم کو آپ نے رکھنا ہے میڈیم, اور میڈیم کے اوپر ہی اس کو تھوڑا فرائی کرنا چاہیے, تاکہ بہت زیادہ یہ جل نہ جائے اور اچھے سے یہ اس میں فرائی ہو جائے. تو ابھی اس کے اندر ہم ایڈ کرنے والے ہیں اس کے باقی چیزیں, تاکہ ہماری چاش تیار ہو سکے. ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور آپ کی سپورٹ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت خوشائند ہے. اور ابھی دیکھیے یہ براؤن ہو چکی ہیں تھوڑی تھوڑی. ابھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے 1 کپ جو دودھ ہم نے لیا تھا وہ. تو ابھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دودھ, اور دودھ کو ہم تھوڑا سا ہلا لیں گے, اور پھر اس میں ایڈ کریں گے ہم چینی 1 گلاس. اور چاش کو تیار کرنے کے لیے ہم نے چینی کو ایڈ کر دیا ہے, تاکہ جلدی اب یہ اپنے فائنل اس کی طرف جائے. چینی ایڈ کر دی ہے, اور اس کو تھوڑا سا پکائیں گے, اور میڈیم فلیم کے اوپر ہی اس کو پکائیں گے ہم, تاکہ ہمارا شیرہ جو ہے وہ اچھے سے تیار ہو جائے اور جلے نہیں. اور جو ہی یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے جو چاول 90% کوک کر کے رکھے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اور چاولوں کو ایڈ کرنے کے بعد پھر مزید آگے ہم کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. اور ابھی شیرے کو چیک کر رہے ہیں تاکہ تھوڑا یہ کوک ہو جائے, اور پھر ہم اس کی فائنل سٹیج کی طرف جائیں. تو شیرہ تقریباً ہمارا تیار ہو چکا ہے. اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول, اور یہ ہم نے اس میں چاول ایڈ کر دیے, اور چاولوں کو اس کے بعد ہم اچھے سے مکس کریں گے. اچھے سے مکس کرنے کے لیے نیچے سے ہم اس کو ہلائیں گے, تاکہ شیرہ جو ہے وہ کمپلیٹلی چاولوں کے اندر مکس ہو جائے. تو اس کو ہم ہلا رہے ہیں. اور اس کو آپ نے بڑی احتیاط سے ہلانا ہے, چونکہ چاول جو ہے وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں, تو شیرہ گرم ہے تو یہ چپکے نہیں. تو ابھی اس کے اندر ہم نے باقی چیزیں ایڈ کرنی ہیں, اور ابھی ہم اس میں ڈالیں گے جو فوڈ کلرز ہیں, اور وہ کلرز متنجن میں آپ کو پتہ ہے لگتے ہیں. اور اب اس میں ایڈ کریں گے کلرز, اور یہ ہم نے اس میں یلو کلر ڈالا, اور باقی جو 2 رنگ ہیں وہ بھی ایڈ کریں گے ساتھ. اور کلرز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارے جو مربع جات تھے, یہ مربع کشمش, بادام اور الائچی وغیرہ. آپ اس پہ اپنے من چاہے جو بھی مربع جات ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے. اور اس کو ہم اب بند کر کے دم کے لیے رکھ دیں گے, اور اس کو کم از کم 5 سے 7 منٹ اس کو دم دیں گے. یہ دیکھیے کتنا پیارا کلر آ گیا ہے. اور اب ہم اس کو
ढक के दम के लिए रख देंगे। तो ये देखें दम हमारा तैयार हो चुका है और अभी हम इसको खोलेंगे और देखिए कितना ज़बरदस्त मतंजन तैयार हो गया है और मुरब्बा जात के रंग सुभान अल्लाह ज़बरदस्त। और फ्लेम कर देंगे बंद और इसको ढक के थोड़ी देर छोड़ देंगे और हमारा मतंजन तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे प्लेट्स में। और आपका बहुत शुक्रिया, वीडियो देखने का शुक्रिया। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।